अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल 6 कलीमे सीखेंगे। पहले हम वर्ड बाय वर्ड मुकम्मल कलमा सीखेंगे और उसके बाद फिर हम मिलाकर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु। यहाँ पर ये जो लाम है इसको हम बोल्ड पढ़ेंगे, इसको हम मोटी आवाज करेंगे। ओके, इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिलाकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सेकंड कलिमा शहादा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। थर्ड कलमा तमजीद, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फोर्थ कलिमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पांचवा कलमा इस्तग़फ़ार,
أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sixth kalma Raddi Kufr. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي
والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ تو الحمدللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے مکمل 6 کلمے سیکھ لیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو خوب اچھی طرح سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے تو آپ کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر ایک کومنٹ کا رپلائی دوں۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم نماز سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔